नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज जे नवेम्बर मास 19 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी सीताडीहा सिमुलिया छक सिंगला बालेश्वर रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार षष्ठ रजनी बीटीएम पड़िया फुलबाणी टाउन फुलबाणी। आजिर नाटक अष्टशंभु मोर साहा भरोसा। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कोईथा पिंगल कलिंगनगर जाजपुर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी मणिजंगा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक मु कहानी राईजराणी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी कालीपड़िया पीरहाट भद्रक रे। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालीमेद मेलन पड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुलीगाँ खंतापड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जालोए सोनपुर रे। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पिकराली मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सजनागढ़ खेल पड़िया नीलगिरी बालेश्वर रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उत्केला कलाहांडी। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी नाम्प जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी साहादा सईपुर मुनिपड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंजी खरा साहापुर बालेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी जंघीरा आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी राज आगलपुर बलांगीर रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी तेलदिया बायाकण केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लुणीबाहाल पुराणा कटक बौद्ध रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुबेरा कालीपड़िया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक
ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ଆମ୍ବପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନକେରକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦବଲ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତିହୁଡ଼ି ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଣତ୍ରୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଟିଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଣସଡିହା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଦଳା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଜକଣା ଟାଙ୍ଗି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଦିଆ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳରାମପୁର ସୁନାରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେକୁଟିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତଶୁଳିଆ କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିବିଲ ହାଟ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।